जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हेउछि 18 मार्च 2024 मसीहा। आज भिडियो रे जानिबा 31 गोटी यात्रापाटी केउ स्थान रे तार केउ सुपरहिट नाटक मंचस्थ करिबा पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिबा पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जय। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी नगरी आज संपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करिबा। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान राजनगर केन्द्रापड़ा। आज अनुसंधानमूलक नाटक दिन सरुनी की लुह सरुनी। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान चक्कर पड़िया नेमाल कटक। आज नाटक जह्नकू पचार कईर कथा। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मालदा भंडारी पोखरी भद्रक। आज नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी। अपेरा सूर्य मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान गुहाली राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट नाटक तो लुहरु अधे मते देई दे। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान गड़ हरिशपुर जगतसिंहपुर। आज चर्चित नाटक मझी दरिया रे कनक गोरी। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान मूल बसंत पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आज चर्चित नाटक बाघ नेईगला दौड़ी आस। यात्रा ओम श्री बाघा जतीन लोकनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मालहाट एंडलबा ब्राह्मणी ब्रिज जाजपुर। आज नाटक एई मन झुरुछि तते। यात्रा धौली गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कामरपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आज नुआ नाटक कही बाकू कथा रहिला बाकी। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान नरसिंहपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आज अनुसंधानमूलक नाटक साथी आसीथिला सपन नेई। यात्रा चॉकलेट रंगमंच। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान राहांदिया भद्रक। आज चर्चित नुआ नाटक मु गाउली टोका देविनी धोका। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान देवगाँ आनंदपुर केन्दुझर। आज चर्चित नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान किशोरनगर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज नुआ नाटक मु खांटी ओडियाणी बहु। यात्रा उत्कल सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान छंचिणा भद्रक। आज अनुसंधानमूलक चर्चित नाटक बंधा पड़िछि मु तो प्रेम रे। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान तोटापड़ा किशोरनगर कटक। आज सुपरहिट नाटक आसीछि एका जीवी मु एका। अपेरा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान एरडा बासुआपदा भद्रक। आज
ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅରଗଳ, ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛି କୋଣାର୍କରେ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦେବଷୋଳମେଳା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦେବଷୋଳମେଳା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈ ଲୋ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବିଡ଼ିହି, ମହାକାଳପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ରାଜା ଘର କଥା ମନେ ରଖିଥା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କଇଁଆ, ତାଳଡିହା, ଖଇରା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣି ଫୁଲ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତାଳ ବରକୋଟ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତୁଣ୍ଡୁରା, ବାହାନଗା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଖଲର୍ଦା, ପ୍ରତାପନଗରୀ, ଧାକୁଲେଇ, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହ୍ନା। ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିଆ, ହାଜିପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଫେରିବୁ ତୁ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଣିଆପଶି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅଣ୍ଡରା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ସାଥେ ବନ୍ଧା ମୋ ଜୀବନ ଡୋରି। ଯାତ୍ରା ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନାଇକୁଡ଼ି, ଜାମୁଶୁଳି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓସ୍ତପୁର, ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, କଟକ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମୁଁ କାହାର କନ୍ୟା ହେବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗୌଡ଼ଗାଁ, କପ୍ତିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବିଣ୍ଡିପୁର, ଗଡ଼ିସୋଗଡ଼ା, ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖି କାନ୍ଧ ଖୋଜୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁରୁପଦା, ପାଣିକୋଇଲି, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେବ।